हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक अगेन. सो खूप जाणांचो तुमचो न्हू प्रश्न आसतालो, क्वेश्चन्स आसतालेच म्हज्या कमेंटान, इनबॉक्स तर म्हटल्यार एक दोन ब्लॉगान तर फूल जाल्ले आसले की वे यू आर वर्किंग, तूं कामाक खंय वयता. आनी म्हाका न्हू टायप करून तुमकां सांगपाचेंच नासलें. म्हाका एक खंयचो तरी बरो परफेक्ट व्हिडिओ तुमच्या बरोबर शेअर करपाचो आसलो, सो डॅट तुमच्या क्वेश्चनांचे आन्सर्स तुमकां मेळोंकूच जाय. आनी हें डेकोरेशन आनी ही पार्टी पळोवन तुमकां कळत आसतलें आनी फुडल्या व्हिडिओन तुमी स्लो स्लो पळयात की हांव खंय कामाक वयतां आनी कितल्या टायमार वयता आनी कितल्यांक येता. हे नॉर्मल क्वेश्चन्स म्हाका विचारलेले जातले. सो येस, 2 दीस पयलीं हांवें तुमच्या बरोबर ब्लॉग शेअर केल्लो डॅट आय एम गेटींग रेडी फॉर क्रिसमस पार्टी, बट तातूंत हांवें क्रिसमस पार्टी दाखोवंक नासली. बट आयज फूल व्हिडिओ हांव तुमच्या बरोबर शेअर करता आनी हे जे डेकोरेशन्स तुमी पळयता न्हू वन बाय वन सगळे गायज आमी न्हू मेळोन 2 स्टार्ट केल्ले आनी हे सगळे वायंड अप जाता म्हणसर रातची आमकां 10:30 जाली. लिटरली हांव 10:30 घरान पावलें आनी ह्या भशेन आमची क्रिसमस पार्टीचें डेकोरेशन बऱ्या भशेन सेट जाल्ली. सो आतां तुमी हें पळयात, सगळीं भुरगीं न्हू बेस्ट म्हटल्यार बेस्ट आउटफीट घालून सगळीं रेडी जावन येयलीं. क्रिसमस पार्टी आसल्या कारणान ते खूब म्हटल्यार खूब हॅप्पी आसलीं आनी 2 दीस प्रायर ती सारकी उत्साही आसली. बिकॉज न्हू म्हटल्यार क्रिसमस पार्टी म्हणटकूच कोणाक मजा येना गायज. बिकॉज आमी जेन्ना स्कुलान वयतालीं तेन्ना एक उमेद आसताली आनी ताज्या बरोबर मागीर जे हॉलिडेज पडटा न्हू तेजी आनीक एक अलग मजा. बिकॉज त्या हॉलिडेजान घरान रावन जे शेजाऱ्यांगेर बीन वचून आमी गोटे करताले, बारीक कांय ना जावं आमच्या भशेन आमी गोटे करून जे एन्जॉयमेंट करतालीं ती एक भुरगेपणान मजा वेगळीच आसली. आनी आतां तुमी फुडें पळोवंक शकता एक मिनीसो सेंटा क्लॉज न्हू जावन येयल्लो, एक भुरगो बारीकसो सेंटा क्लॉज जावन येयल्लो. आय डोंट नो हीज नेम बट बरो क्यूट दिसतालो तो. आनी गर्ल जी आसा ती इतली सुंदर रेड आउटफीट घालून ते हेअरबँड बीन लावन इतली म्हटल्यार क्यूट दिसताली. बॉयजा परस न्हू म्हाजी गर्ल्स म्हाका खूब बरें दिसताली. सिरियसली म्हाका आतां अशें दिसता की एक न्हू चली आसूंक जाय घरान जेका आमी न्हू बरें ड्रेसअप करून म्हटल्यार अशे हेअरबँड्स लावन देन शूज टायनी टायनी शूज देन हिल्स एंड ऑल बरे बेबी फ्रॉक नाल्यार शॉर्ट्स बीन घालून कितली म्हटल्यार कितले सुंदर दिसता. बॉयजा परस म्हाजी गर्ल्स न्हू खूब म्हटल्यार खूब बरी जावन येयल्ली. कितली सुंदर तुमी वन बाय वन पळोवंक शकता. आनी मागीर न्हू तेंच्या बरोबर आमी खुबशी गेम्स खेळ्ळे अँड एन्जॉयमेंट तर इतली येयली. भुरगीं जीं आसता न्हू तेंची कांयच कंप्लेन नासता की आमकां अशेंच जाय तशेंच जाय. आमी जें सांगता न्हू तेंच तीं करता. आनी तुमी पळोवंक शकता ही जी लायक ट्रेन टायप केल्ली न्हू तें हांवेनूच सांगलेलें तेंकां अशे भशेन करा आनी सॉंग्स बीन लायिल्ले. जिंगल बेलाचे सॉंग्स आसले आनी खूब एन्जॉयमेंट करतालीं. आनी भुरगीं न्हू हेंच विचारतालीं की सेंटा क्लॉज केन्ना येतलो, सेंटा क्लॉज केन्ना येतलो काय म्हणून. बट भुरग्यांक वेट करचें पडटालें बिकॉज एक न्हू म्हटल्यार खूब म्हटल्यार व्हडली प्रॉब्लम जाली की डेकोरेशन्स एंड ऑल सगळें जाल्लें बट सेंटा क्लॉजाचे कपडे मेळनासले. सेंटा क्लॉज मनीस रेडी जाल्लो बट सेंटा क्लॉजाचे कपडेच मेळनासले. अशें करता करता मागीर सेंटा क्लॉजाचे कपडे घरानूच आसले. मागीर सोदले ते आनी लास्टली लकीली एट म्हाका दिसता 12 म्हाका फोन आयलो की येस सेंटा क्लॉजाचे कपडे मेळ्ळे म्हणून. बट अरेंजमेंट खंय तरी भायर करपाकूय न्हू कपड्यांची म्हटल्यार एक दोन कडेन फोनूय केल्लो बट बुकींग ऑलरेडी जाल्ले आसले सेंटा क्लॉजाचे कपडे. बिकॉज आनी जायते कोणी तरी ऑर्डर केल्लेच आसतले. बट होपफुली सेंटा क्लॉजाचे कपडे मेळ्ळे अँड हे सगळीं भुरगीं हांगा एकठांय जावन जी आमी गेम्स खेळ्ळे न्हू इतली मजा येयली. लायक टॅडी टॉय पास करपाचे देन चॅर संगीत खुर्ची म्हणटा न्हू आमी ते बीन खेळ्ळे. सॉंग्स लावन स्टॉप करप ते भुरग्यांक एक्सप्लेन केली. आनी भुरगीं न्हू थोडीं जीं आसता खूब म्हटल्यार खूब चाप्टरूय आसता. आनी चाप्टर म्हटल्यार आसूंकूच जाय, मातशें हुशार आसूंकूच जाय. बिकॉज न्हू चॅर्सचे खेळटा आसतना न्हू एकमेकाची चॅर ओडटालीं आनी भुरगीं जीं इनोसंट भुरगीं आसा तीं पडटालीं. इतली मजा येताली आमकां हांसूंकूय येतालें आनी इतलें एन्जॉयमेंटूय जाल्लें. अँड तुमकां एक सांगो हें इतलें डेकोरेशन करता आसतना इतली मजा येयल्ली अँड भुरग्यांनी जी धांगड घातली आनी जी ती डान्स करतालीं बट म्हाजी भुरगीं जी बारीक आसलीं न्हू ती खूब टायर्ड जाल्लीं. तांकां म्हणून मातशें वगत बसयलें आनी व्हडलीं भुरगीं जीं आसा तेंच्या बरोबर न्हू हे सगळे गेम्स बीन खेळ्ळे. फर्स्ट गर्ल्सां बरोबर खेळ्ळे आनी जी कोण जिखतालीं न्हू तांकां मातशें एक बारीकशें मिनी प्रायजूय दितालीं आमी. खंय तरी बरें जालें गायज. जितले बीन बलून्स आसले न्हू ते तोंडान फुगोवचे पडोंक ना बिकॉज हे पयलीं मशीन्स एंड ऑल येयनासले. बट येस मशीन्स अवेलेबल आसले. एका फुडें 2 मशीन्स अवेलेबल आसले. सो फटाफट आमी बलून्स जितले बीन आसा न्हू रातू रात आमी फुगोवन घेतले अँड जें कितें डेकोरेशन आसा न्हू तें वन बाय वन बरें लावन घेतलें. बलून्साचो एक प्रॉब्लम जातालो, चड फुगयलो जाल्यार ढो करून फुट्टालो आनी बारीक केलो जाल्यार बरें दिसनासलें. सो सायड बाय सायड आमचे हे पळय तुमी पळोवंक शकता गर्ल्सांची म्हटल्यार गेम्स जाल्ली. मागीर बॉयजांक आपयले आनी बॉयज हे पळय खेळोंक लागले. ते म्हटल्यार न्हू आयकत नासले. इतले धांवताले एकमेकाक उडयताले. चेडवां खूब बरीं आसता सिरियसली आयकतात बट चेडे केन्नाच आयकना. बट येस चेड्यान जो विनर आसलो ताकाय प्रायज मेळ्ळो. चेडवान विनर आसलो, चेडवा भितर जे विनर आसले ताकाय प्रायज मेळ्ळो. आनी म्हाजी जी ल्हानशी भुरगीं आसलीं न्हू तांकां बाबड्यांक ही टॉय
रोटेशन ऑफ टॉय आसा न्हू ती गेम दिली. बट हो जो म्हाजो बारीकसो भुरगो दिसता न्हू जो वायटान आसा तो म्हणटालो की आपणाक ते पासींग द चेअर तसली म्हटल्यार गेम खेळोंक जाय. बट ताका सांगलें हांवें की ना ते व्हडल्यांकूच गेम आसा तुमकां नाका मागीर नेक्स्ट टायम आमी खेळया म्हणून. कशें आसा सगळ्यांक भुरग्यांक न्हू कळोन येयना. आनी हे दोग जाण हे पळय हितूनलो हो जिखलो आनी तो मातसो सॅड जालो बट ताका हांवें सांगलें दॅट यू आर सेकंड विनर सो डोंट वरी अबावट इट. मागीर ताणें क्यूटशी बारीकशी स्मायल दिली आनी तो हॅप्पी नासलो तेच्या तोंडा वयल्यानूच कळटालें बट येस. आनी हें तुमी पळोवंक शकता कितलेशे खावपाचे स्नॅक्स एंड ऑल हाडलेले फ्रुटी हाडली केक आसले सँडवीच केल्ले चॉकलेट्स आसले रिटर्न गिफ्टान आमी न्हू कप वीथ फोटोज आसलो भुरग्यांचो प्रत्येक भुरग्यांचो न्हू कपाचेर फोटो आसलो आमकां सवाय भितन पडले सो ऑलमोस्ट न्हू क्वॉन्टिटी कितली आसतली भरपूरशी म्हटल्यार लायक 200 एंड ऑल क्रॉस आसूंक जायी. येस 200 क्रॉस आसतले सगळे कप्स आनी रिटर्न गिफ्ट तांकां दिले आनी हे सगळे रिटर्न गिफ्ट बीन मागीर लास्ट आमी तांकां दिले. बट ताज्या पयलीं न्हू भुरगीं खूब एक्सायटेड आसलीं सेंटा क्लॉसाक मेळपाक सो सेंटा क्लॉज आतां आमचो रेडी बीन जाल्लो आनी तो बाबडो एक्सायटेड आसलो भुरग्यांक बीन मेळपाक. एंड येस मागीर भुरग्यांका सांगलें डॅडी क्लोज युअर आयज आनी कावंट डावन बेगीन करा 1 to 10 पर्यंत कावंट करा. 1 to 10 पर्यंत कावंट करूनय आमचो सेंटा क्लॉज पावूंक नासलो सो 1 to 20 पावले. इवन 20 पावूंक ना सो डायरेक्ट 1 to 50 कावंट करतकूच आमचे सेंटा क्लॉसाची एंट्री जाली आनी भुरगीं इतली हॅप्पी जाल्लीं खूब म्हटल्यार इतली एन्जॉयमेंट. पयलीं ती पळयत रावली फर्स्ट सेंटा क्लॉसाक म्हटल्यार थोडीं भुरगीं लायक अशीं इनोसंट आसता न्हू दे लायक एडमायर करता की हो खरोच सेंटा क्लॉज काय हेज्या भितर एक दुसरो मनीस आसा. थोड्या भुरग्यांक खबर नासता सो थोडो टायम न्हू ते पळयत रावली त्या सेंटा क्लॉसाक आनी मागीर फूल एन्जॉयमेंट करपाक लागली. बट हेतूनली न्हू दोग जाणां भुरगीं रडोंक लागलीं सेंटा क्लॉसाक पळोवपाक आमकां हांसोंक येतालें बट ती म्हटल्यार भिली मातशी ताका लागून आमी घेवन तांकां सेपरेट रावले बिकॉज भुरग्यांचें सांगोंक येयना न्हू भियोन मागीर तांकां ताप बीन येवंक शकता ताका लागून सगळी कॅर घेवची पडटा. सो आमचो जो व्हडलो सेंटा क्लॉज आसलो ताणें चॉकलेट्स उडयली भुरग्यांक एंड म्हाजे स्टुडंट्स जितलीं बीन आसलीं तीं कलेक्ट करतालीं सेंटा क्लॉसान चॉकलेट्स उडयली आनी थोड्यांक मेळोंक ना न्हू ती रडोंक लागली की आपणाक मेळोंक ना म्हणून. एंड देन सेंटा क्लॉसान न्हू भुरग्यान खूब म्हटल्यार डान्स केलो देन वन बाय वन फोटोजूय मारून घेतलो खूब एन्जॉय केली. आनी हेतूंतले बेस्ट पार्ट म्हटल्यार न्हू म्हाका सँडवीच खूब लायक जाली. सँडविचांतली चटणी जी आसली न्हू ती सॉलीड आसली इतली यमी एंड टेस्टी. सो लास्ट आमी गूड बाय केलें सेंटा क्लॉसाक आनी सगळीं भुरगीं मातशी मूड ऑफ आसली बट थोड्यांनी बरे भशेन बाय बीन केलें ताका. सो अशी आसली म्हाजी आयची क्रिसमस पार्टी. सो फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान टील देन बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.